Hello brothers and sisters. So karon tudloan ta mo paon sa mag-recover og account. First na buhaton ninyo ay moadto mo diri sa website of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So i-click na ninyo. Then after that, makakita mo og sign in diri sa right side, upper right side. Then if nakalimot jud mo sa inyong username or password, na ay nakabutang diri na i-click ninyo kabutang I forgot my username or password. So i-click na ninyo. So then diri sa account recovery na ay mga options paunsa ninyo ma-recover inyong account. First kay ang inyong MRN or membership record number. Second, email. Third is inyong mobile phone number. Pero kay dili man ta United States, i-change na inyo og Philippines. Itaw ninyong Philippines. Sige, pwede ra pod. So kung naamoy WhatsApp, pwede ra pod na. So the best option jud na naadiri kay ang membership record number ninyo. So i-try na ko recover akong account using the membership record number. Sige, wait. Okay, so diri tong gibutang nako ang membership record number. Nag-pop up diri please select one of the options below to continue. So mag-choose ko sa either any of this option para ma-recover akong account. So akong mobile phone number man kay dili naman daw ni currently cannot send messages to this country. So i-choose na ko akong email. So i-next na ko siya. And naay confirmation na i-send or ma-receive nimo sa email which hatagan mo og verification code. So lato na ninyo na mag-pop up na. So na ko'y na-receive na account recovery, then continue lang siya. And kung gusto nako or ninyo i-change ang inyong password para dili na ninyo makalimtan, pwede ra pod ninyo i-create. So if information, so make sure na ang imong email, imong phone kay updated siya sa portal or dito sa member tools. So kung wala mo kahibaw paon sa i-update to, duulan lang ninyo ang inyong clerk sa inyong ward para i-assess mo and sila mag-update sa inyong phone and email to help you recover your account. So kato lang. I hope naging helpful ni siya, brothers and sisters. Bye-bye.